नमस्कार दर्शक बंधुगण आपने देखुं ओडिया डिजिटल न्यूज चलतु जाने आज दिन केत गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो को शेष पर्यटन देखते और आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिंतु सहित आम चैनल को जब नुआ तेज चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु प्रथम खबर उपर नजर पकड़ ओडिशा रे पुणी थे पाणीपाग अस्थिर हो पड़ी। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्ष राज्यर विभिन्न जिला प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना को नहीं हाई अलर्ट जारी कराଯାଇଛି। बंगोपसागर सृष्टि होइथिबा निम्नचाप प्रभाव को आसंता 24 रु 48 घंटा मध्य राज्यर अनेक अंचल में भारी वर्षा हेबार आशंका रही। विशेषकर उत्तर ओडिशा किछि जिल्ला रे अति प्रबल वर्षा सह जोर बात पवन बहिपारे बोली सतर्कता कराଯାଇଛି। एहा सहित केतेक स्थान रे वज्रपात संभावना थिबारु लोकमानंकु अत्यावश्यक काम छाड़ी बाहर को न जीवाकु परामर्श दिया जायछि। प्रशासन पक्षरु मध्य जिलापालंकु सतर्कता रहिबा सहित आपत्कालीन सेवा को प्रस्तुत रखा निर्देश कराଯାଇଛି। निम्नमानर जड़बंदी और नदी मानकर जड़स्तर वृद्धि पर सचेतना बढ़ाई दि जाइछि। लोकमानंकु सरकारी सतर्कता अनुसार अनुसरण करने और सुरक्षित स्थान रहिबाकु अनुरोध कराଯାଇଛି। परवर्ती खबर पड़ोशी राज्य आंध्र प्रदेश संदेहजनक कोरोना मृत्यु घटना को सामना को आसिबा पर ओडिशा रे सतर्कता बढ़ा दि जाइछि। एहाकु गुरुत्वर सह नहीं राज्य सरकार सीमावर्ती जिला मानक हाई अलर्ट जारी कराଯାଇଛି। स्वास्थ्य विभाग पक्षर समस्त प्रवेश पथरे नजरदारी व्यवस्था कराଯାଇଛି और संदेहजनक लक्षण थिबा लोकमानंकु तत्क्षण परीक्षा करने को निर्देश दिया जाइछि। विशेषकर आंध्र प्रदेश और संलग्न गंजाम गजपति और कोरापुट जिलार चेक पोस्ट गुड़िकर सक्रिय कराଯାଇଛି। बाहर आसुथिबा यात्री मानक स्वास्थ्य परीक्षा सह तांकर अत्य संग्रह कराई आसंता स्वास्थ्यकर्मी मानक सचेतना रही जेकोसी आपत्कालीन परिस्थिति प्रस्तुत रही। सरकार लोकमानंकु भयभीत न हेबा सह सचेतन करने को अनुरोध करिसेंती। मास्क पिंधिबा स्वच्छता रक्षा करने और भिड़ भाव स्थान दूरे रहिबा परामर्श दिया जाइछि। एहा सहित कोविड संपर्कित समस्त नियम मानिबाकु और लक्षण देखादेले तत्क्षणात डाक्तरखाना सहित संपर्क करने को परामर्श दि जाइछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे विजिलेंस विभाग पक्षर आउ गोटे बड़ अभियान सामना को आसीछि। ओडिशा रे निर्माण ओसीसी रो जणे कार्यवाही जंत्री विरोध में अनुपाती संपत्ति अभियोग विजिलेंस टीम चढ़ाऊ करिछि। एही चढ़ाऊ समय अधिकारी घरे संपर्कित अन्य स्थान रे चलाणी चढ़ाई बहुत मूल्यर संपत्ति ठाब करा जाइछि। तदंतकालीन सूचना अनुसार अभियुक्त जांत्री नामक एक 4 महला विशिष्ट लॉज सह 8टी जमी प्लॉट चिन्हट कराଯାଇଛି। एहा सहित बैंक जमा दलील पत्र और अन्य आर्थिक संपर्कित प्रमाणपत्र मध्य जबत कराଯାଇଛି। विजिलेंस अधिकारी माने एहा संपत्तिर उत्पत्ति और आय सह संपर्क खोजिबाकु तदंत जारी रखिछन्ति। एही घटना परे राज्य रे दुर्नीति विरोध रे कार्यर आउ बेसी कड़ाई आनिबो बोली सूचना मिलिछि। सरकार स्पष्ट करिछि जे दुर्नीति प्रति कोनोसी सहिष्णुता रहिबो नाही और दोषी विरोध रे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। परवर्ती खबर भुवनेश्वर एक चर्चित परिचित सृष्टि होइछि जेउठारे सहरर डीसीपी जगमोहन मीना निज पदवर इस्तीफा देइथिबा खबर सामना को आसीछि। एही हठात निष्पत्ति को नहीं पुलिस महल साधारण लोकमानक मध्य विभिन्न अटकलना चली। जदि इस्तीफा पछरे स्पष्ट कारण एपर्यंत अधिकृत भाव जना पड़ी नाही तथापि एहाकु नहीं राजनीतिक और प्रशासनिक महल रे चर्चा बढ़ी। जगमोहन मीना भुवनेश्वर डीसीपी भाव कार्यभार नेबा परे कानून श्रृंखला सुरक्षा केतेक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नैथिले। तांको कार्यकाल रे अनेक अपराध मामला समाधान होइथिबा सह ट्राफिक व्यवस्था रे मध्य सुधार आनी जाइथिला। तथापि हठात इस्तीफा देबारु एहा पछर कोनोसी विशेष परिस्थिति रहिथिबा कथा आलोचना करा जाइछि। सरकार पक्षरु एही इस्तीफा को नै शीघ्र अधिकृत स्पष्टीकरण आसीबा आशंका करा जाइछि। एही घटनार परे नूतन डीसीपी नियुक्ति नै मध्य चर्चा। परवर्ती खबर ओडिशा स्कूल पाठ्यपुस्तक नहीं जारी थिबा विवाद आउ बेसी तीव्र होई पड़िछि। नुआ प्रकाशित स्कूल बही रे मोट 1678 त्रुटि चिन्हट हेबा पर शिक्षा व्यवस्था उपरे गुरुत्वर प्रश्न उठिछि। एही घटना को नहीं पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सरकार को कड़ा भाव में समालोचना करिथिबा बेले शिक्षार गुरुत्व रक्षा अवहेला होइथिबा कहिसंती। एही परिस्थिति रे राज्य सरकार मध्य तुरंत पदक्षेप नैछंती। छात्र छात्री शिक्षा रे कोनोसी विघ्न न हेबा पाई सरकार को नुआ और शुद्ध पाठ्यपुस्तक पुणी थे बंटन करने को घोषणा करिसेंती। संबंधित विभाग को त्रुटि सुधार काम शीघ्र समाप्त कर समस्त स्कूल को सठिक बही पहुंचाइबे को निर्देश करा जाइछि। एही घटना पर शिक्षा विभाग कार्य पद्धति उपरे पुनर्विचार आवश्यकता अनुभव करा जाइछि। भविष्य में एहीपरि त्रुटि न हेबा पई अधिक कड़ा निरीक्षण व्यवस्था लागू करा जाइछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशा शिल्प क्षेत्र एक बड़ पदक्षेप भावे मेगा एल्युमिनियम प्रकल्प घोषणा करा जाइछि। अदानी एवं एंटरप्राइजेस और यूएई
IHC ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ 1.8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରାୟ 11.5 ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ ଏହି ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତିରେ ନୂଆ ଦିଗ ଖୋଲିବା ସହ ଅର୍ଥନୀତିକ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ଆଶା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ଆଧୁନିକ ଓ ପରିବେଶମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁ ହେବ ପରେ ହଜାର ହଜାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପାଇଁ ସରାସରି ଓ ପରୋକ୍ଷ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୁମିନିୟମ ହବ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଇବାର ମଦଦ ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତିରେ ଏକ ମାଇଲସ୍ଟୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାମିଲନାଡୁ ବକ୍ରିଦ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନରେ ଗୋହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟର ଏହି ଆଦେଶର ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତାମିଲନାଡୁର ଭେଟ୍ରିକାଜଗମ ଟିଭିକେ ସରକାର ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଗତ ମେ 27 ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଲ୍ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟର 1976 ମସିହାର ଏକ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ଆବେଦନକୁ ଆଧାର କରି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗୋହତ୍ୟା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଶ୍ରେଣୀର ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ସ୍ଥାନ ଗୋହତ୍ୟା ବା ବାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ନିଜ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ସେଠାରେ ନ୍ୟାୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଯାଇ ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ବିଜୟ ସରକାର ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ GR ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ V ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ବେଞ୍ଚ ଅଗଷ୍ଟ 1976 ଏକ ସରକାରୀ ଆବେଦନକୁ ଲାଗୁ କରିଥିବା କହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋହତ୍ୟାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିକ୍ଷୋଭ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବା ପରେ ଆସନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମହଲ ମାଇତ୍ରା ବିରୋଧୀ ନିବେଦନ। ଯନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗଠିତ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି CJPର ବିକ୍ଷୋଭ ଲଗାତାର ଜାରି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପରିବେଶବିତ ତଥା ଶିକ୍ଷାବିତ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁଙ୍କ ଅନଶନ ମଙ୍ଗଳବାର 17 ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନେତା ଅଭିନେତା ଏବଂ ସମାଜକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଅନଶନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ। ଅନଶନ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ୱାଙ୍ଗଚୁଙ୍କ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 8.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ 107/70 ଏବଂ ରକ୍ତସ୍ତର 76କୁ ଖସିଛି। କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୱାଙ୍ଗଚୁ ତୀବ୍ର ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଭିଜିତ ତାଙ୍କୁ ଅନଶନରୁ ଓହରିଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ହେଁ ୱାଙ୍ଗଚୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଗେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ମାନବ ଜୀବନ ବିପଦ ଥିବାରୁ ଏହା ଅହଂକାର ଲଢ଼େଇ ନ କରିବାକୁ ଅଭିଜିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗସ୍ତ ଯାଇ ବିଜେପି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି 10 ଦିନିଆ ଗସ୍ତକୁ ଦଳର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁହାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ବିଜେପି ନେତା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେଡି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହାଲ ବେହାଲ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲା ପ୍ରଶାସନ। ବିଶେଷ କରି ମହଲ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ରଣନୀତି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସାଂସଦ ସୁଲୋଚନା ଦେଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛି। ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇସାରିଛି ହେଲେ ତାକୁ ଲାଗୁ ନ କରାଯାଇ ଅଯଥା ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି। ଏହି ବିଲ୍ ପଛରେ ଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ତଥା ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିବା ତାପରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସୁଲୋଚନା କହିଛନ୍ତି।